Veliki priliv migranata i izbjeglica na područje Unsko-Sanskog kantona uzrokovao je to da su kapaciteti prihvatnih centara puni, te da se određeni broj ovih osoba nalazi u šumama, napuštenim zgradama i javnom prostoru. Pored ovog, razlog njihovog boravka na otvorenom je i taj da neki od njih ne žele biti korisnici kampova kako bi se mogli stacionirati što bliže granici. Kako bi i ovim migrantima i izbjeglicama pružili podršku i pomoć, Međunarodna organizacija za migracije je formirala mobilni timove. Mobilni timovi se brinu za sve ljude, pružaju humanitarnu pomoć za sve one ljude koji nisu mogli naći, nisu bili u prilici naći svoj smještaj u kampovima u Unsko-Sanskom kantonu, bilo da se radi o Miralu, Sedri ili Borićima. Imamo ukupno 2 tima, odnosno 4 koja rade u smjenama. Pokrivamo 2 krila Unsko-Sanskog kantona. Jedna dionica je Bihać, Bosanski Petrovac i Ključ, druga je Cazin, Velika Kladuša i Bužim. Timovi su uposleni 7 dana sedmično i na lokacije koje su identifikovane, ima ih ukupno 124. Brinemo se da ljudi dobiju prije svega redovno obroke, paket hrane, zatim paket higijene po potrebi, zatim zimsku garderobu i vreće za spavanje. Osim lokacija na kojima se često nalaze ove 124, brinemo se i za korisnike koje nalazimo u tranzitu, bilo da se kreću unutar kantona, bilo da prolaze kroz kanton ili nam tek dolaze ili odlaze iz kantona. Čitavu aktivnost prije svega koordinira Crveni križ Unsko-Sanskog kantona koji je ovlašten od strane operativne grupe da upravlja ovom aktivnošću. Mi radimo, usko koordiniramo sa Crvenim križem i ostalim partnerima koji rade ovu aktivnost. To su Dansko vijeće za izbjeglice i sam Crveni križ. Imamo sedmičnu koordinaciju, dogovaramo područja koja ćemo obilaziti. Neka su nam poznata, neka su nam novo otkrivena. Kako razmjenjujemo informacije? Putem sastanaka na kojima koordiniramo. A nove lokacije otkrivamo iz više izvora. Jedne su naš partner Crveni križ, Dansko vijeće za izbjeglice, te ostale organizacije koje rade u ovom segmentu. Zatim imamo glas građana, građani nam dojavljuju gdje se nalaze, a i nekad i sami migranti. Prvo trebamo znati da su ovo sve ljudi u pokretu i da se broj mijenja iz sata u sat. Možda je previše ovo za reći u ovim vremenskim uslovima, oni se sad manje kreću, a inače generalno u 2020. taj pokret je bio usporen zbog izazova koje je stavila korona pred nas sve. Mi procjenjujemo da ih ima ukupno 1000. Od toga mi pružamo asistenciju dnevno za između 600 i 700 lica i smatramo da do 300 ne uspijemo doći jer u tom momentu nisu tu na lokaciji. Trenutno je najveća lokacija Krajina Metal, tamo boravi do 150 lica, znači između 120 i 150, broj se tako mijenja od dana do dana. Unsko-Sanska regija ima 1000 lica koja su van kampova i u kampovima zbrinjavamo 1800. Osim Lipe imamo Lipu koje, mislim, danas boravi 800 lica. Nalazimo se u dijelu Bihaća koji se zove Vedro polje. Lokacija je označena kao ŽGP. Ovdje već tokom zadnja 3 mjeseca boravi jedna grupa od otprilike 12, danas ih je 12, migranata koji su svi iz Afganistana. Grupe se formiraju tako što se obično jedna grupa prijatelja osnuje se ovakvu jednu neformalnu zajednicu, zauzmu si ili jedan dio ničije zemlje ili neku devastiranu kuću ili neki objekat ili sami sebi naprave neku takozvanu stambenu jedinicu koju mogu da provode dane do sljedećeg odlaska iz naše zemlje. Moja porodica u Pakistanu je siromašna. Došao sam ovamo u Bosnu. Išao sam korak po korak preko Irana, Turske, Grčke, Makedonije, Srbije. Želim ići u neku od evropskih država kako bih radio, zaradio i poslao dio svojoj porodici u Pakistan. Područja do kojih dolazimo nisu dostupna za automobile, tako da
nam je osoblje često izloženo ovakvim situacijama da moraju preći preko potoka, da moraju upasti u blato i da moraju nositi tu pomoć direktno na lokaciju. Znači nisu te jedinice na kojima se korisnici skupljaju, nisu direktno uz glavnu cestu i često je jedan od izazova i doći do same lokacije i isporučiti tu pomoć. Koordinacija s partnerskim organizacijama je izuzetna. Osim što radimo pružanje ove humanitarne pomoći na terenu, mi u isto vrijeme radimo na identifikaciji i upućivanju bilo medicinskih, bilo slučajeva koji iziskuju poseban vid zaštite. U našem timu je također kolegica i kolega koji radi na promociji dobrovoljnog povratka u zemlje porijekla. To radimo dnevno, 7 dana sedmično. Trenutno moj zadatak prilikom obilaska ovih lokacija je da pružim osobama informaciju da imaju tu priliku da se vrate u svoje domove i koja je procedura i šta im ovaj program nudi. Ovo je program dobrovoljnog povratka, ukoliko oni naravno žele dobrovoljno da se vrate u svoje zemlje. Objasnimo im kako teče procedura, damo im jedan letak gdje imaju sve prevedeno na svoje jezike i tu imaju osnovne informacije. Mi smo svaki dan prisutni na terenu, te oni uvijek mogu da nas pitaju dodatno ako ih nešto zanima. Oni imaju mogućnost da kada se vrate u svoje zemlje imaju mogućnost da traže grantove, odnosno to mi radimo ovdje kod nas. Te grantove pišemo, tražimo i onda oni to, kad im je odobreno, kad se vrate u svoje zemlje, dalje mogu implementirati. To su neke osnovne novčana potpora da mogu tamo kada se vrate u svoje zemlje da mogu početi ponovo svoj život, jer oni su većinom bez ikakvih tamo svoje imovine ili nečeg, ili ako obično imaju porodicu koja na njih čeka ili tako neke teške priče gdje onda njima jako dobro dođe ta novčana potpora koju oni mogu iskoristiti nešto. Oni rijetko su zainteresovani jer ipak imaju taj neki svoj plan da dođu naravno u Evropu gdje oni smatraju da mogu naći poslove, da mogu početi nekako svoj život iz početka i gdje mogu pomoći svoje porodice nazad u svojim državama. Ukoliko su oni zainteresovani, naravno, prvo što je potrebno jeste da je njihov dokument iz njihove države dobijemo, da bi sa tim dokumentom mogli dalje pokrenuti postupak, te kontaktirati ambasade kako bi oni dobili taj jednokratni putni dokument s kojim se oni mogu vratiti nazad kući. Tako da je naš posao u suštini komunikacija sa ambasadama kako bismo im obezbijedili taj dokument za njih. Za sada moje iskustvo je bilo da ima više zainteresovanih unutar kampova, jer ipak to je veća koncentracija ljudi i informacije su dostupnije njima. Ovako opet nalazimo na par osoba i uvijek se nekom objasni, ali opet ne dođe uvijek do sviju jer nikad ne izlaze svako od njih ko se tu nalazi. Ne izlazi tu, ne može saslušati. Ja uvijek podijelim te naše informacije, naše letke na njihovim jezicima, no nekad i ne stigne uvijek do njih. A i većinom onako između sebe kad pričaju znaju možda i odgovoriti jedan drugih jer to ipak u nekom momentu znate kako to ide između njih samih pa kao šta ćeš ili nešto tako u tom fazonu. Susrećemo se sa jezičkom barijerom i to jako često, no međutim mi u sklopu našeg projekta imamo kulturološke medijatore koje u svakom momentu možemo pozvati ukoliko nam je potrebno prevod na određeni jezik. Što se tiče ostalih barijera, većinom je to da oni jednostavno razumiju koju poruku mi njima pokušavamo prevesti, bitno je to da često oni znaju na naš program oslovljavati kao deport, što je bitno napraviti razliku da to nije deport jer je deportacija prisilno vraćanje u njihovu zemlju, dok je ovo znači prvenstveno dobrovoljan povratak. Čitava aktivnost se finansira iz sredstava koje nam obezbjeđuje naš donator Evropska unija u Bosni i Hercegovini i to u okviru je čitavog paketa koji se obezbjeđuje za pomoć upravljanja migracijama. Osim toga ima jedan neznatan dio koji dobijamo od drugih donatora, nisu dio ovog koordinacijskog mehanizma. Paket hrane je standardizovan, znači sadrži artikle koji su potrebne čovjeku za preživljavanje za jedan dan. Prije svega sadrži litar vode, 2 flaše vode, sadrži paket suvog kruha,
zatim jednu energetsku pločicu, instant juhu i 3 konzerve, bilo da su mesni naresci, bilo da je konzerva ribe, te još 2 paketa suvog voća. Htjela bih skrenuti pažnju na postojanje ovih ljudi, znam da su svi svjesni da oni jesu tu i mislim da je humanitarna katastrofa tu oko nas i da bi im prijeko bilo potrebno obezbijediti kakav takav smještaj bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Mislim da bi svi trebali uraditi, ne samo država izolovana sama za sebe, uz pomoć institucija i organizacija koje rade, koje u svom mandatu imaju da se brinu o migrantima, bi trebalo da se fokusiraju i na ovaj problem.